A ver, continuemos. A ver si logramos encontrar la debilidad de este man. Necesito hacerlo mortal. Pero no sé cómo puertas pesadas de All's well roble. here. The cargo from below has already been taken to the docks. Ok. ¿Esto qué es? I sought to reach a creche and be rid of these tadpoles. Now we stalk forgotten lands haunted by darkness. I'm going to my people. If you have any sense, you will follow. You consider your options, knowing that should Lae'zel depart alone for the crash, she could fall to the curse. Sí, fuck. Si hubiera cabeza te la cortaría a ti, pero me desafías desde que estás aquí conmigo. Les dije, es que tocaba volver. To the creche. And do try to keep up. Joder. ¿Pero aquí estamos afuera o aquí donde estamos? La puerta. ¿Qué es este lugar? Enjoy the view. This feels like it'd stretch all the way to the Sea of Swords on a clear day. Es un muelle. Stand clear of the cargo. Respectfully, true soul. Ok. No estoy escuchando. Tiene importante estas They're cajas. not to be opened until they reach the city. The Absolute smiles on them that follow orders. Ok. And I don't plan on being a guard for long, true soul. Thank you. Ok. Terminemos de explorar y nos vamos. ¿Qué hay acá? No hay nada más tampoco. Porque si quiero ir al crash. De hecho ya lo había mencionado antes. El problema es... Coño, o sea... Dejamos esto incompleto. Puedo teletransportarme. Aquí no. Aquí sería lo más cercano para cruzar hasta acá. Vamos al crash. O sea, sí quiero continuar y buscar la debilidad, pero no quiero perder a la de Cell. Y como nos está diciendo que le parece prioridad ir al crash, pues vamos, porque igual sí pienso ir. Watch our back, and we'll watch yours. Ok, perfecto. Entonces vamos al crash. ¿Cómo es esto? Aquí derecho hacia el frente, todo lo que dé. Quería superar este bosque, pero parece que todavía no nos podemos ir del bosque. Vamos por acá. Mira que hay un brasero. Este es un monstruo. Sí. Oh, ahí está la enredadera. Cuidado. Igual nos ve. Pero no nos ataca. Sí nos ataca. La verga santa. Joder. No, 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 no voy a pelear contra eso. Son demasiados. No sé cuál fue el último guardado que hice. Esperemos que no sea muy atrás. Joder, ¿y cómo atravesamos por ahí? Oh, por Dios, no me esperaba tanta gente. No los vi, se los juro. La madre. ¿En dónde guardamos la última vez? Ay, ojalá no sea tan atrás. Time to press ahead. Ah, ok. O sea, todo lo que exploramos. We must learn what fuels his power. La verdad es Something's on que my sí. mind. Bueno, ya que estamos de vuelta acá, aprovechemos para investigar un poquito para arriba, ya que no apareció nada más. You're not the first to brave the dark for the absolute. The war camps are full to bursting. Ok. Eso lo más chistoso es que reseteamos, pero tengo más conocimiento que como si estuviera pasando ahora. Otra vez. Ok, torres del salón, una planta baja.
Está cerrado. Necrolito. General Thorne's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Okay. Even you, Disciples Rel? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. Excelente timing, ¿para qué? Tell me how they suffered. No, better yet, show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. She sees the goblins walking free, and a burning rage fans across your mind like wildfire. Explain yourself. Engaño, muertos son un desperdicio libre si extienden la palabra de la absoluta persuasión. No llegarán lejos que la maldición se los lleve. Engaño, carisma, persuasión. La persuasión parece que nos lleva muy lejos. Vamos. Puta madre. ¡Ah! ¡Qué cerca! Déjame tirarlo otra vez. ¡Sí! Excelente. Persuadida. Very pragmatic, but very boring. No entiendo Let's see lo if que le there's agrada a Shadowheart, la anything verdad. interesting in this brain of yours. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. ¿Ellos también los Every afecta al emotion tiempo? soaks into her mind's palette. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Fingir inmediatamente con pensamientos de amor por la absoluta. Recordar tus sueños de recursos, entrenamiento y combate, mostrarle cuando de esta ubicación. Distraerla, atrayéndola hacia tus ansias de poder. Abrumarla, desatando una ola de mientras te preparas para atacar. Joder, qué pifia. Fuck, soy malo engañando. Buena, buena. There's Engañada. a tremor of shared ecstasy as she finds a mirror to her own desire. Excelente. Perfect. You crave what all true souls should, to be touched by the Absolute. Ajá. I have already been blessed to stand in her presence. It was bliss. She gave me everything I wanted. Ok. Muéstrame el poder que te dio, bien por ti. Why not? What's the point in power if you don't get to have a little fun every now and again? ¿Me va a She torturar? gave me the power to cut the thread of life with a thought. Damn. But I can caress as well as cut. That's why you should stay on my good side. And the best way to do that is to serve General Thorne. I have a mission for you. Ok. That's it. Play along. The closer you can get to the General, the closer you'll be to the answers you seek. ¿Quién es la que me está hablando? Porque suena ya Jaira. Ya Jaira. Digo, para servir, ¿qué tengo que hacer? Así porque tengo un precio y porque debería servirle al general Thorne. You feel her presence in your head again. She grips your mind, squeezing until your vision blurs with pain. Ok. The General is the Absolute's chosen. Serving him is a great privilege, one that I'm beginning to doubt you deserve. Ok. She's offering a way forward. You would be wise to play along. Esa es mi guardiana. There is a Supongo yo. relic that General Thorne requires. He sent his most trusted advisor, Disciple Balthazar, to retrieve it. The relic is beneath the Thorne family mausoleum. That is where you will find Balthazar. But we have lost contact with him. Go there, aid Balthazar if you can, and bring the relic home. Ok, entendido. Puedo perder el veto. Y si Baltasar está muerto, ¿qué exactamente es la rica que me tengo que recuperar? It is something that General Thorne desires, and that he has ordered us to retrieve. That is all you need to know. Es la que tiene She's Shadowheart. suddenly nervous, on edge. Talking about the relic makes her anxious. Que se debe. Tengo mucha ventaja. Vamos. ¡Sí, crítico! Persuadida. I am in awe of the power
power the relic must hold to be of such importance. Ok. General Thorm will not leave Moonrise without it. Ok. Es que pedir el contacto que te refieres, la red que es vital. A los planos de que te deberías apoyarme más. Fine. Talk to the Bugbear Quartermaster. Tell him he's to share my secret stash with you. Excelente. And I accompanied him. It was destroyed shortly after he left Moonrise. Hardly a surprise. We're protected here, but outside the shadows are hungry. Interesante, conseguimos muchísima información. The shadows around the mausoleum are deep and hungry. You'll need a moon lantern to survive them. Take one from Balthazar's chambers. Okay. But don't pry. The last person who snooped into his secrets lost their head. I believe he uses it as a chamber pot. Okay. La puerta está cerrada. Llave a la habitación de Balthazar. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué me parece que tú eres de confianza? It is not your time yet, Blessed One. The rooftop chapel is reserved for the General's private contemplation. Okay. Save for those he chooses to ascend. This must be the place. We have to get inside. Déjame pasar, soy alma leal. ¿Y qué tengo que hacer para ascender? I'm sure you have done a great many things to get this far, Trousseau. But above, you will stand in her very presence. Such an honor requires more. Disciples Rel has given you a chance to earn that honor. Vamos a ver que estás listo a contactar con un... Con su renacuajo, sabiduría. Joder. ¡Sí, coño! Your tadpole grasps at nothing. She carries no parasite. But you've spent too long reading people not to see what's behind her eyes. Scorn, stark behind her mask of deference. As you see, Trousseau, there is so much more for you to learn. Okay. Interesante. Wide, gaping sockets that see nothing. And still they seem to watch you. Ahí había alguien que podía hablar con los muertos, creo que era... Next? No one back home will ever believe this. Pergamino para hablar con los muertos. Ningún objetivo. Ok. ¿Y por qué ya no tiene renacuajo? Qué raro. Open up. ¿Será que aquí hay algo que nos diga? ¿A lo que es débil este man? I want to have a word. The tower doesn't stink like an overstuffed cemetery. Which means Balthazar hasn't returned. So why are you here instead of out there looking for him? Better not be cursed. Ok, vamos a buscar a Balthazar. Ven, progresamos sin querer queriendo. Voy a guardar automáticamente. Voy a hablar con Shadowheart. Moonrise Towers. If this is indeed the very center of the Absolute schemes, then the source of our problem must be in here somewhere. ¿Qué opinas de que ahora creemos en carne y hueso? He's trouble. Worse, he's a traitor. Whatever loyalty he had towards Lady Shah is long gone. It would please her greatly to see him meet his long overdue end, I'll wager. Demonios. Necesito encontrar a Balthazar.
Adepta Nola. Don't try giving orders, true soul. Everyone here answers directly to Zarel. Ok. Run. Fanática Fala, fanática Munish. Hay tantas vainas por explorar aquí. Que está fuerte. Ah, no. Por acá abajo tiene que haber algo. Joder, es que ni siquiera sé para dónde vamos. Pero sí, aquí no habíamos estado. Adepta Keris. Did you request this post too? I'm glad I got the warden and not Zarel. Don't get chatty with the prisoners, mind you. The warden won't like that. Okay. Iría. Conversation has been cut short. These prisoners are for Disciple Balthazar's attention only. Persuasión. Fuck, qué pifia. Buena, crítico. La convencí hasta de venderle un patio. You're free to speak to the prisoners. You want to help? The gnomes couple cells down are up to something, and we're in. I can't read bloody minds. Go on, before someone sees. Okay. Gods, the gnomes. Speak to the gnomes. Very well. ¿Dónde están los gnomos? You ordered that guard about as if you were the Absolute herself. What do you want with us, exactly? Vine yo a los escapar, pero yo los salir de aquí, aunque eso tendría precio. Were I to get such help, I'd be appreciative. But why would a true soul be offering? Barcos me dijo que estás aquí y me pidió que diera una mano. Conozco Barcos. Uno, 4, 1, 3. Y tiene algo más. Genial. Perfecto. Uf, perfectísimo. Those Spitfires? Well, they certainly gave the guards a run for their money. And they'd be a help in the escape. I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilburn. We've got a plan. For us and the Tieflings both. But we're scuppered without the right equipment. We need tools. That head case of a warden robbed ours, but anything that breaks rock will do. Even if it's not Iron Hand quality. Okay. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdor, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. Okay. ¿Tengo algo que pasarle? Your feet fly fast, my friend. Any luck with those tools? Oro insuficiente. Oh, fuck. Gerdor, help me. Just bring them. Or we're all very, very dead. Okay. No estoy con nadie, pero ¿dónde está Baltasar? Don't speak to the prisoners. The Absolute forbids it. Sure, ya hablé con ellos. ¿Qué carajos está Baltasar acá?
Ah, no, es un bug. Alcaldesa. Alcaidesa. You spoke of the familiar. Do I know you, true soul? Perhaps not. Your face is rather bland. Regardless, know this. I am the warden. Okay. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Stay on my good side. Sure, tú creo. También es bastante sosa quien es el discípulo Baltasar, lo que pueda para impresionante. Con suavidad. Uno de sabiduría. 13. Oh, perfecto. Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell, while the larger one triggers the alarm. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Okay. He sounds important, and I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. My, they are letting all sorts become a true soul these days. He is chief advisor to General Ketherick, and one of the Absolute's favored. His necromancy is second only to the General's. It is an honor to serve him. Interesante. A pity you're already failing then. Excelente. Pero está en rojo. Fuck. This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Pensé que me dejaban subir a atacar. Acatar la orden que me harta intentar recurrir a la ética para zafarte. Qué idiota le di. Qué estupidez. Ay, no quería entrar a la prisión. ¿Y ahora cómo me escapo? De aquí no le sirvo de nada. Esa no era la decisión que quería tomar, coño. Me toca repetir un montón de cosas porque no guardé. Fuck. ¿En dónde guardé? No me acuerdo. Pero ya sabiendo toda esa información la puedo... Pues puedo omitir el camino hacia allá. Tengo que encontrar a Baltasar todavía. Creo que este va a ser un capítulo cortico. No porque no quiera continuar, sino porque tengo que hacer algo más. Déjenme ver dónde quedé, a ver si puedo adelantar un poco más. Pero bueno, ya sabiendo esa información, sabemos que en el sitio, en la parte central hay palancas. No hemos encontrado a Baltasar todavía. Pero sí creo que lo voy a dejar acá. Y continuamos en la siguiente cuando se pueda hacer una sesión más larga.